नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। फरक्का के विधायक मोनिरुल इस्लाम ने फरक्का के अर्जुनपुर इलाके के भवानीपुर गांव के प्रवासी मजदूर रुबैल मोमिन के परिवार से मुलाकात की, जिनकी बुधवार शाम कर्नाटक में राजमिस्त्री के रूप में काम करने के दौरान मौत हो गई थी। फरक्का ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष इलियास शेख, फरक्का पंचायत समिति के अध्यक्ष के प्रतिनिधि आरिफ नायर और पंचायत समिति के उपाध्यक्ष जहांगीर कबीर सोहेल और अन्य नेता उपस्थित थे। मोनिरुल इस्लाम ने यह भी कहा, मैं हमेशा फरक्का के लोगों के सुख दुख में खड़ा रहा हूं। मैं हमेशा रहूंगा क्योंकि फरक्का मेरे दिल का फरक्का है। मैं हमेशा लोगों के पक्ष में काम करूंगा। मैं इस सपने को आगे लेकर बढ़ रहा हूं। सरकार तो 2000 টাকা দেয়, আমরা বার্ধক্য ভাতাটাও না কি সরি বিধবা ভাতাটা করে দেব, লক্ষ্মীর ভান্ডারটাও চালু থাকবে। আর সুবিধা অসুবিধা বলবে, আমি বলবো কি ছেলেগুলোকে যেন পথভ্রষ্ট না হয়, শিক্ষা দীক্ষা দিয়ে যেন মূল স্রোতে আসে। কষ্ট হলেও সরকার কিন্তু এখন শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেকটা আমাদেরকে এগিয়ে গেছে। কেন আগে আমাদের বই খাতা কিনতে হতো, খাবার দাবার খেতে হতো, নিজের বই খাতা, স্কুল ড্রেস। আমরাও প্রাইমারি স্কুলে পড়েছি, তো এগুলো ফ্যাসিলিটি ছিল না, তখন ছিল না। এখন কিন্তু অনেকগুলো ফ্যাসিলিটি হয়েছে। ক্লাস 9-10 পর্যন্ত মোটামুটি একটা বিনা খরচে টেনে যেতে পারবে। তারপরেও টিউশন ফিউশন নিলেও পড়লো, সেটা তো আলাদা কথা হলো। কিন্তু যদি ওর মেধা থাকে আর কি, 9-10 পর্যন্ত এমনি টেনে দিতে পারবে, মানে সরকারি খরচে আর কি। এগুলো একটা ফ্যাসিলিটি সরকারের তরফ থেকে হয়েছে। তার জন্য কিন্তু আমাদের মুসলিম কমিউনিটির মানুষ কিন্তু শিক্ষা দিতে কিন্তু এগিয়েছে, অনেক এগিয়েছে। এটা অস্বীকার করা যাবে না। সরকারের অবদান আছে বলেই কিন্তু আমরা এগিয়েছি। কারণ আমি একাই দুর্ভাই আম্বানি হয়ে গেলাম ধন্য করেন, তাহলে সমাজ পরিবর্তন হলো না। গোটা সমাজ যখন এগিয়ে আসবে, হ্যাঁ আমার কমিউনিটি, মুসলিম কমিউনিটি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনৈতিকভাবে বিকাশ একটা ঘটবে, তখনই আমি গর্ববোধ করবো না একটা কম একটু এগিয়ে চলেছে। আর একাই আমি শিল্পপতি হয়ে গেলাম, হ্যাঁ বললাম, তো এটা তো কিন্তু হলো না। এখন ভালো লাগছে। वी टाइम न्यूज के लिए मुर्शिदाबाद से मिलन सरकार की रिपोर्ट।